vous êtes commerçant ou commerçante, promoteur ou promotrice des écoles éleveurs, des organisations ou même des propriétaires de sociétés n'attendent plus. Doni Jigya Guindo TV est là pour mieux diffuser vos publicités. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre sur le numéro suivant 20 72 03 60 76 73 19 34 66 44 59 29 ou à l'adresse suivante Niamanafuga, près du grand cimetière. Je vous remercie tous. Doni Jigya Guindo, Itaïka Koui. Alhamdulillah rabbil alamin an balima cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dɔni Jigya Guindo TV kanuba jɔnjɔnw an maa minnu bɛ yen nɔ minnu ye jagokɛlaw ye minnu ye baganmaralaw ye sɔrɔ bosobaw kuma lasurunya na ni aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw fana bɛ jama yɔrɔ k'u dalajɛ ni aw mago bɛ an na Dɔni Jigya Guindo TV yaasa an ka se k'a ka publicitéw kɛ a kana girin-girin a kana foyi foyi ko kelen pe a bɛ an ka nɛgɛjuru sira a b'a kɔngɔ 20 72 fu ani 3 60 o tɛmɛnen kɔfɛ ni maa minnu bɛ fɛ k'an sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ o bɛ 76 kɔri o tɛmɛnen kɔfɛ 73 o tɛmɛnen kɔfɛ 19 ka sɔrɔ ka 34 kɛ k'a kun cɛ ni maa min m'an sɔrɔ o fana na i bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la 66 44 59 29 n'i y'o susu i ni Dɔni Jigya Guindo TV an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an sigiyɔrɔ bɛnbɛn Ɲamana fuga ma n'i tɛmɛna an ka kaburudonba la ka taa Tilebi yanfan fɛ kini kɛrɛfɛ n'i y'o lajɛ cɔyi i bɛ Dɔni Jigya Guindo TV an cokolen do yen nɔ ayiwa an balima alisilamɛw a kana o sigi bilen ko nin ko nin sigi tɛ ɲa Dɔni Jigya Guindo TV i ta ye i ka kow ye. Hello, Mrs. and Mr. We are a new channel, Doni Jigya Guindo TV in Ɲamanafuga. You farmers, fishermen, company owners, school owners, sick people or their relatives, don't worry about your advertisement again. Just one please. Doni Jigya Guindo TV to satisfy your advertisement and to carry your sickness. So don't wait again. Come running in Ɲamanafuga, in Doni Jigya Guindo TV to save your problems. Our phone number are 20720360 or 76731934 or even 664479 and 29. Doni Jigya Guindo TV, thank you for opening up our society. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa wassalatu wassalamu ala sayyidil khalq Muhammadu nabihi wa alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. إخوان وإخوات المسلمين أيها المستمعون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبر الإسلام وتشيما أنا مسلم دمسن ما خربا ملكوكا أني ملكونو مسو أني تشي دمسن أني ما خربا أو السلام عليكم. Doni Jigya Guindo TV إن شاء الله نيامنا فوكالا juma o juma ni ala ni alakira sɔnna ma n'ala ye an balo ka an to an sago la hadara ni wajifaw kɔfɛ magoɲɛ kɛnɛ ani actualité inshallah min ye jamana yɛrɛ kungo n'a dugawu ko ye n'o ye an bɛ wagati min kɔnɔna o kibaru ni ala ni kira sɔnna ka fara magoɲɛ kɛnɛ kan ni ye laada de ye Doni Jigya Guindo TV fɛ ka foli bila ka taa Doni Jigya Guindo lamɛnba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma kabini cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
ka tila ka an ka tv a baarakɛlan cɛman musoman denmisɛnnin maakɔrɔba k'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnliyana an ka directeur n'o ye Abdulayi Karimu ye k'a foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka taa ma inshallahu magoɲɛ kɛnɛ kɔnɔ ka tila ka foli bila ka taa an ka technicien waraba ma mun bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔw bɛ an ka jaɲuman ye inshallahu n'o ye Alhasan Kulubali ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka taa ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn inshallahu ka taa Ndeyi Tarawele ma o tuma a n'a cɛ inshallah Allah ka an sago d'a ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa Madame Touré ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa Samakɛ fana fan fɛ o tuma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa Ba Fitini fan fɛ ka an ka abonné cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba ka kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa an denmuso fana fan fɛ inshallah n'o ye Afisatu Kulubali a n'a cɛ k'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ko Ala k'an jɛlen to Ala k'an kɛ jɛnkula ye Ala k'an kɛ farankula ye magoɲɛ kɛnɛ kan an badi silamɛw bi wula Ala y'o yira an na n'a ka se masa min ni danda ka se la masa min n'a bɛ fo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na masa min n'a bɛ tanu hɛrɛ ni hɛrɛ tana na masa min n'a ni tanu ka kan masa min n'a bɛ fɔ a ma ko yuhyi al-maut masa min bɛ su lakunu ka bɔ a ka saya kɔnɔna na kolo ni bu bɛɛ kelen kɔrɔ kɔ ka ɲɔgɔn bila o masa min bɛ mujazati kulli insani ala amalihi wa iskanahu li janna aw nar masa min bɛ nani mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'u ka wale ye dɔw sigiyɔrɔ tɔgɔ de ye ko alijinɛ dɔw ta ye jahanamɛ ye o tuma Ala k'an niyɔrɔ kɛ alijinɛ ye masa min ko ittaqillaha aishuma kuntu jazakallahu bil hasanati ila al hasana a ye sira Ala ɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ka ɲuman gɛlɛnw sara ni ɲuman ye o masa kelen ko in akramakum indallahi atikakum aw la maa sɔkayirama min ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan waritigi tɛ sanutigi tɛ bana tɛ masa tɛ dɔnnibaga tɛ Ala ɲɛsiranɲɛbaa ko don Ala ka Ala ɲɛsiranɲɛ kalifa ne ni aw bɛɛ lajɛlen na an bari silamɛw magoɲɛ kɛnɛ kɔnɔ bi wulada in na inshallah an bɛ Ala fo ka Ala barikada k'a tɛmɛ ni an ka suyew ye an ye minnu kɛrɛnkɛrɛn fɛn ye an lamɛnbaga cɛmanw an abonné cɛman n'a musomanw ni o ye an ka thème kɛrɛnkɛrɛnlen ye magoɲɛ kɛnɛ n'an bɛ don an bɛ mun fɔ an b'a di silamɛw ye an b'a f'u ye ko ŋunu tɛ se ka san sɔrɔ ni juru tɛ ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ pour que e ka se k'a faamu o ye mun ye adamaden ka ko bɛɛ lajɛlen a bɛ bangedon bolo an b'o fɔ ka tila ka segin a la an tɛ sɛgɛn o fɔli la cogo bɛɛ lajɛlen kan adamaden bɛɛ n'i ka dali ye i n'i ka bangeni don a manaziliw de don bɛɛ n'i ka bangedon a dolo de don bɛɛ n'i ka bangedon a bɛnna wagati min ma a hɛrɛ fara tɔɔrɔ kan o kɛra bɛɛ ma wajibi ye i k'a ɲɛɲini Ala ka an bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲuman di an ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛɛ bɛ bange tile kelen kɔnɔ nka u ka kibaruw tɛ kelen ye mɔgɔ kelen bɛɛ bɛ se ka bange heure kelen kɔnɔ u ka kibaruw tɛ kelen ye an y'o fɔ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka abonné cɛ n'a muso Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan maa o maa mago b'a la n'i bɛ bangedon dɔ dɔrɔn i b'an wele wa an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna inshallah k'a fɔ 3000 de don inshallah ni y'an wele ni Ala ni Alakira sɔnna an bɛ kuma i fɛ inshallah ka ɲɛfɔli k'i ye ni Ala ta'ala ka jɛ ye o tuma na fɛ baara in a kan ka kɛ cogoya min na o tuma na fɛ 3000 in kɔfɛ nka dɔw bɛ yen olu Ala m'u gɛrɛsɛgɛ bangedon dɔɔnin na minnu kan k'a ɲɛf'u ye olu miniji dɔgɔyala nka miniji bɛna dɔgɔya cogo i b'a sɔrɔ i b'i ba kɔni tɔgɔ dɔn inshallah n'o fana tɔgɔ sɔrɔla n'Ala ni Kira sɔnna baara in bɛ se ka kɛ ni o ye Ala k'a ɲɛ ka d'a ma an b'a di silamɛw an bɛ tila k'o fɔ tuguni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye bana sira fɛ ani kɛnɛya sira fɛ mago dilan sira fɛ an ye caman fɔ an b'a di silamɛw ye an bɛ segin minnu kan n'an tɛ sɛgɛn olu fɔli la yanni ka tila k'a f'u ɲɛna ko adamaden ni i bɛ fɛn o fɛn ɲini
maa bɛ se ka min ɲini mɔgɔ sababu la ani i yɛrɛ bɛ se ka min kɛ i sigiyɔrɔ la bon anw bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ nka bi kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna an t'u famana ka bamanan kilisi finman k'a di an b'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ u ka bikiw ta ka gwara u yɛrɛ la bi ni ala sɔnna ka tila tuguni ni ala ni kira sɔnna ma ala min'u gɛrɛsɛgɛ kɛ kuranɛ haya min ye o tuma fɛn min ni dugu jɛra sɔmi i ka wuli ka bɔ i ka dilan na n'i b'a fɔ i sen dɛgɛ kɔnɔ o tuma k'a sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ k'a sɔrɔ ka wuli ka taama ni ala ni kira sɔnna ala b'i kisi k'i tanga fɛn caman ma n'a ma kɛ ni i yɛrɛ ka dansago ye an da bɛna se o ma ni ala ni kira sɔnna nka an kan tɛ dansago ma parce que dansago o ye ko wɛrɛ de ye o tuma fɛ o ni dalilu tiɲɛ tɛ kelen ye parce que n'i ye dansago tuma dɔ la a bɛ se ka ɲɛ dan yɛrɛ b'i sago o tuma fɛ ni o dun kɛra o tɛ dalilu ka baara kɛbaliya ye o tuma an bɛ tila k'a fɔ an baden silamɛw ye ko an delila k'o fɔ an bɛ segin a la toujours an bɛ kuma min fɔ lamɛnbagaw ye gɛrɛsɛgɛ ko kan ka kuma min fɔ lamɛnbagaw ye nafolo ko kan ka kuma min fɔ an lamɛnbagaw ye furuko kan n'a y'a sɔrɔ ɲɛnawoloma tɛ ka kuma min fɔ an balimakɛw ye mun ye furuko ye ani an denw minnu ye furuko ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ɲɛnawoloma tɛ fɔ ala ye furu gɛlɛya parce que hadamaden bɛna kɛ cogo o cogo ala bɛ se ka fɛn dɔ gɛlɛya mɔgɔ ma a bɛ se ka fɛn dɔ nɔgɔya e ma o tuma fɛ e mɔgɔ min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ala ta'ala ye furuko gɛlɛya e ma o tuma i bɛ kuranɛ lajɛ inshallah haya dɔw b'a fɔ ko rabbana abulana min azwajina wa zuriyatina qurratu aynin waj'alna lil muttaqina imama ay ja rabbana abulana min azwajina wa zuriyatina qurratu ayunina waj'alna lil muttaqina imaman o tuma inshallah o tuma fɛ o min filɛ o inshallah na ala ni kira sɔnna donc ni ye ni haya in sɛbɛ o tuma k'a kɛ jabi la siɲɛ 44 wali siɲɛ 40 wali siɲɛ 70 teliya yɛrɛ i bolo ma siɲɛ 70 o ɲɔgɔn t'a la k'a kɛ ka jabi nɔɔni muso min ka furuko gɛlɛyalen don k'a d'a ma a b'a jabi d'a sen na wala a b'a d'a tɛgɛ la ni ala ni ala kira sɔnna ma bon masa min rahamani masa ye inshallah o tuma fɛ a tigilamɔgɔ a ka furuko ala b'o nɔgɔya o tuma n'a y'a sɔrɔ cɛ de don fana o cogo kelen de don a b'a dilan o tuma yiri dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko ndimitimini o tuma yiri dɔ b'a ma u b'a fɔ a ma ko birana olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o mugu bɔ o tuma fɛ ka sɔrɔ ka o tuma fɛ nasi ka situlu kɛ minɛn kɔnɔ boîte kɔnɔ o tuma fɛ ka sɔrɔ k'a tobi o ka sɔrɔ ka ndimidimi ni birana ye o tuma k'a kɛ finijɛ kɔnɔ o tuma k'a bisi o tuma k'a ji k'a la nka fura ɲaga in yɛrɛ o bɛ to a susulen don a mugu o bɛ to o tuma fini jɛman na finijɛ kurakura min ma deli ka siri o tuma n'i y'a kɛ ten o tuma n'a kangana wagati min na o tuma i b'a jigin k'a jɔ kɛrɛfɛ n'a sumana i b'a mun ni ala ni kira sɔnna ma mun ye furuko ye ala ta'ala b'o nɔgɔya e bɛna kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni nin yiri ninnu bɛ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ a kuranɛ haya filɛ rabbana abulana min azwajina wa zuriyatina qurratu ayunina waj'alna lil muttaqina imama ka a bɛɛ bɛɛ cɛ ye a bɛɛ bɛɛ muso ye mais a sarakati ye dolon jɛman 2 o tuma fɛ ani takula kun 70 nasi yɛrɛ bɛ sɛbɛn adadu min na i b'a kɛ nin kɛ cogo in na n'a y'i diya fana i bɛ woro fara a kan mais hali n'i ma woro fara a kan o t'a bali ka ɲɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni tulo b'an kana i bɛ se ka nin ta k'a kɛ k'i mago dilan ala ni kira sɔnna ala k'an bɛɛ sababu ma an bada silamɛw o kɔ tɛmɛlen kɔ minnu bɛ yen fana ni fanga dɔgɔya b'olu la n'a bɛ fɔ o ma ko faiblesse o tuma o tigilamɔgɔw ka faiblesse la u bɛ se ka baara jumɛn de kɛ min bɛ kɛ u ma lafiya ye u bɛ na ni kuranɛ haya jumɛn ye o tuma fɛ ina ahatayina kalkaw alkaw i b'o sɛbɛn fɔ siɲɛ 10 o tuma fɛ ina ahatayina ka ye siɲɛ 1 alkaw i b'o sɛbɛn fɔ siɲɛ 10 i bɛ tila ka na i bɛ kala ma makina fihi arabi kayra fa'inuni bi quwwati i b'o fana sɛbɛn bi quwwati i b'o sɛbɛn fɔ siɲɛ 99 o tuma 100 i bɛ kayi i b'o kɔnɔ bonya o tuma k'a tigi ka laɲini k'o kɔnɔ o tuma k'a nasi ko o tuma n'i y'a nasi ko k'a ban o tuma fɛ misi o tuma fɛ o naɲɔgɔn juru min kɔ ma gosi i b'o ni fɛn in tobi ka kɔgɔfin k'a la n'a mɔna fɔ k'a murumura wagati min na o tuma a tigi b'a ɲimi ala ni kira sɔnna
fanga dogoya min b'a la Allahu taala b'o ban n'a y'a sɔrɔ dabali don u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko kalani i b'a sɔrɔ ni cɛ bɛ fan dɔ fɛ a ka kɛnɛ nka n'a bɛ fan dɔ fɛ a man kɛnɛ o kalani n'a y'a sɔrɔ o fana don o tuma a bɛna tobilen kɔfɛ a bɛna ɲimi a tɔni min bɛ to i n'a fɔ bolongɛnden kelen hakɛ a b'o sisi k'o kɛ mugu ye o kuma ka si tulu k'o la o tuma k'o kɛ k'a yɛrɛ mun ni Ala ni kira sɔnna kalani min b'a la o b'a bila parce que an bɛ don min ko bi mɔgɔ caman bɛ yen o t'a fɛngɛ kɛ mais nin bɛ mɔgɔ caman ka sigi gɛlɛya k'a sɔrɔ i t'a kalama i b'a sɔrɔ cɛ n'a bɛ fan dɔ fɛ a ka kɛnɛ mais n'a bɛ fan dɔ fɛ a banalen don donc a tɛ se ka solution foyi sɔrɔ o la o tuma o b'a sɔrɔ fɛn labɛnlen don bamananw ko a ma ko kalani donc n'a kɛra donc n'i ma se k'a langari a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ muso dɔ taali sababu ye hali bi Ala k'an bɛn sababa ma o tuma an baden silamɛw o kɔ tɛmɛlen kɔ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ Allahu taala b'a dɔn u ye dacogoya yɛrɛ ye o tuma na fɛ i b'a sɔrɔ problème bɛɛ u ka kulisi kɔnɔna na donc problème min don a tɛ komi u man kɛnɛ mais problème min don o jɔn yɛrɛ la problème de b'u kan donc o bɛ mɔgɔ minnu na alhamdulilayi rabbil alamina an b'olu traiter ni fɛn fila de ye o tuma fɛn in kelen an b'a fɔ o ma ko bananinku fɛn in kelen an b'a fɔ a ma ko sɛbɛnninku ni Ala ni Alakira sɔnna a ma n'i y'a labɛn k'a di mɔgɔ min ma Ala b'a tigi kɛnɛya nka minnu fana bɛ yen n'o ta tɛ faiblesse ye fo ta ye c'est-à-dire que impuissance yɛrɛ direct ye fanga tɛ yen kɛnɛya yɛrɛ tɛ yen o tuma o tigila mɔgɔw fana ta donc o bɛ traiter o cogo kelen fana na o tuma pour que a tigi bɛ se ka kɛnɛya cogoya min na mais o b'a sɔrɔ fanga yɛrɛ tɛ yen kɛnɛya yɛrɛ tɛ yen pewu mais a tɛ se ka min kɛnɛya o ye mɔgɔ min bangena ni a ye o de mɔgɔ min bangena n'a ye cogo kɔni tɛ o la hali bi Ala k'an bɛn sababa ma donc o kɔ tɛmɛnen kɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ o tuma fɛ kunkolodimi gɛlɛn bɛ olu la u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ma se ka furakɛ o tuma o tigiw bɛna domaine kɛ u bɛ dimi-dimini ɲini o tuma fɛ u b'a fɔ yiri dɔ ma n b'a fɔ ɲɛna ko maraka juguni o maraka juguni i b'o fana ɲini o tuma u b'a fɔ yirini dɔ fana ma ko nkuseli mais a furabulu de bɛ fara ɲɔgɔn kan a saba o tuma ka juguni kunkolo a yɛrɛ bɛɛ tɛ dɛ juguni kunkolo n'i y'a kana tigɛ ka ban i bɛ kunkolo in bɔ a la nka yɔrɔ dɔw la komi a ɲɛnabaa sɔrɔli ka gɛlɛn i bɛ taa marabagaw fɛ n'i ye kunkolo in fɛngɛ i b'a ni fura in kɛnɛ wali fura in fana jali i b'a foroki ni ɲɔgɔn ye ka barakanden fitinin k'a la o tuma a tigi b'a kunkolo wusuna i b'a sɔrɔ a dɔw ka kunkolo dimi yɛrɛ sababu la a bɛ kɛ sababu fana ye fo vertige ye f'u bɛ ɲɛnamini ni Ala ni kira sɔnna ma i bɛ nin ta donc i b'a kɛ k'i yɛrɛ furakɛ ni Ala ni kira sɔnna mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'a problème bɛ e la ni e tɛ se ka fura in fana sɔrɔ an bɛ se k'a labɛn k'a ci ma n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka sijan ani kɛnɛya d'an ma Ala ka kɛnɛya jidi kɛnɛbaatɔw ye farigantɔw Ala ka jidi kɛ u ka lafiya la ya rabbi Ala ka banaw ban pewu Ala k'o kɛ Ala kira kanu kosɔn an badi o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ tila ka na ni jumɛn ye o ye Autriche fan ye an delila k'a fɔ wa fɔ o fɔ an tɛ segin a fɔli la an bɛ segin a kan an baden silamɛw k'a lamɛn cogo bɛɛ lajɛlen na ni faamuyali ka lamɛnni ye Autriche fan tiɲɛ don a da ka gɛlɛn nka dafolo ɲini na min tɛ kɔlɔlɔ t'a la min n'a tɛ tɔɔrɔ s'i ma min n'a a tɛ kɛ janfa ye dɔnnibaga fɛ k'a fɔ karisa nin ka ɲi i gɛrɛsɛgɛ ma k'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ karisa i ye nin kɛ i nisɔndiyabaatɔ i bɛ taa sɔmi tuma min na masiba bɛ jigin i kan o tuma o tɛ fɛn min na o ye Autriche fan ye Ala k'a nɔgɔya ne na aw ye kuranɛ haya min don a bɛ kɛ ni za wagati de ye mais za wagati bɛɛ tɛ haya min b'a kɔnɔ o de don ani Allahu hayu kayumu ani akilazu jamu lakasu ani Allahu ta'afulusu ninnu de bɛ dilan ni ɲɔgɔn ye ani o tuma fɛ zafarani k'a dilan k'a di cɛ ma k'a dilan k'a di muso ma ni Ala ni Alakira sɔnna mun ye o tuma lafiya ye o bɛ nɔgɔya an badi silamɛw mɔgɔ min bɛ yen juguya gɛlɛn b'i kan muso min bɛ yen a ka cɛso la a tɔɔrɔlen don a tɔɲɔlen don cɛ min fana bɛ yen a ka baarayɔrɔ la a tɔɲɔlen don mɔgɔ min bɛ yen i degulen don i tɔɲɔlen don k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka jugu foyi tɛ i ka ɲi ka se i ka ɲɛ degré bɛɛ lajɛlen na k'adamaden kɔni tɛ se ka dafa nka tɔɔrɔ y'i sɛgɛn wali dabali juguya y'i sɛgɛn o tuma e bɛna mun de kɛ n'i dara su fɛ o tuma fɛ ni dugu jɛra n'i wulila sɔmi i ka bɔ kɛnɛma i b'i sen kɛ tan k'a ɲɛsin o tuma i bɛna mun de fɔ i b'a fɔ tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi ni cɛ don siɲɛ 3 ni muso don siɲɛ 4 i b'a fɔ ko duba cɛ kɔrɔ sen kan dugumakolo dabali banna fiye mɛ ne karisa kɔ nabara bɛ ɲɛ ni fiye ma ne ye nabara kana ne sɔrɔ ne ko Ala
ne ko akira tu bismillah ni muso chedo afo ni muso do tu bismillah tu bismillah tu bismillah tu bismillah do ba che crossinga duguma ko lo dabali bana fiye mene nye na bara bene ko fiye mane ye na bara kanan soro ne ko ala ne ko akira o ebe time fiye ngrefe ne ala ka jiye fiye ntina iye o na bara infana insha Allah o tina soro genga soro la bari mimi tama se blava ane mimi foro yaro o to keleye o tuma ibini fo ka soro ima kuma mo fe o ngani yine naka kuma domina o don ta kele chena ni yeni ke ka ban ka bene o so ma na fo ka ta klebe ala ta ko fe ni ma o ma na yi kojugu kila aka cha ala ni krafe abise go tigima o tuma o kote melen ko fe ni kamana gwana ijoro leno e kan ka ta yoro dola me kamana gwambila de kumbi kan ita do ibina ta yoro mna ina nyuma sigewa ite nyuma sigewa itodo e kamana gwaleno o kuma shukola iyenga ni ashiriki da shiri ne kan ka ta ni yorena me toro bisika sorala bala ubisika sorala nyanga ta bisika sorala iba fo tu bismillah baw bora jine muso na ka bangoro mabola ni ma minye bangoro maneni obi bana ngani bangoro ma min tun obi tori ne ko ala ne ko akira ibi ni ne fo o to na fe ibolo de ngeni fitini na ka fo flala na ka fo sabala na ka fo nani na ka fo duru la na ka tla ka fo kumbabala ka do intugo la ka duru ka dafa ka soro ka o ma ikulo salo ka jigita o to na fe ka soro ka bo karamo halin na ya soro ka fo karamo ko ke wara ba nyana ma ne be miniya nyana ma ne be o hirena ibi taka segi kalati shan abadan o ti wili fiu anamba de silamo ko ma ba wa ko tena ba amba yini an la me bo fe u ka famu ya ngani kele wo kele aglole me femina e mumba ke akasoro vraiment ika position kan dansa ko kelantiye parce que nene kilisi fora sisa e ne ba fe ka taso yanike ni koko tu bismillah bo bola jine muso na ka bangoro ma bola ni munye bangoro maneni o to bana fe o be bana ni bangoro ba mintu o bitori ne ko ala ne ko akira ka ta ko bi taso yanike ibe mine de o ni ko kufana o tu bismillah duba che korosinga duguma ko ludda balibana fiye menye na barabe ngo fiye manye na baraka na soro ko ibita ka ta talike fiye na marabi soro wa fiye idete ma kerefa ani menede parce que antika foka da chenika nunumbe fode kamana gwa ko be minu na ni uyoro ka jugo ya te abolu de deme wallahi suma wallahi ati wili fiyo ataika kedro ka dume aka mafuna mo hali ni dabali jugo tigi yi boni dabali jugo wallahi abese ga mai fona ya soro ede dansa ko aleka ni kojugu kelanye kojugu take segere abise ga le mai fona ya soro ye dansa ko aleka to malaka na nge dansa ko laye alaka hakli jumanda mo ambade silabew gele yabe mo min kam ibe feka ala wele yere fona اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما كلك سيبا كلي كمن تاني كلي هرسة المقصوه الله كبدو أحد در زكي ابن فنا ورودي سيبا كلي كمن تاني كلي أو أبكم ني مغو مي papier jeta ka blati ni fiye wuli la fiye bitana e boni koko allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima kulika siyaba gele ke bantani gele somi ka koloshida arsatul maqsuhu ala kabadu atadan zakiyu otukwala ni otukwala otuma iye femi nglaka blasiza ye gabakuru na ka fiye sika tani papier yetuni otuma ala ka ambe sababu ma o gami gelen kelen kele ni arsatul maqsuhu ta jorlango kelen o kelen ni suratul fatih ta abela jelen gote de ka arsatul maqsuhu ala kabadu atadan zakiyu ta wallahi ala bi bo kono na otibi fiye na ala ni krasona ali bi ala ka hakli yumanda mbadi silamema ya rabbi ala ka ansako dama otuma fe minu mbei ni papier ko bolula oluka arsatul maqsuhu be gladi ka ke nashi ka chiuma ubi ka arsatul maqsuhu ke gla otuma fe ka sakala wali bala wali mishila ka lamina e kasoro ka faka ka so gosara kati mafuera ka urudi ke ni jugo kele na mafuera papier be soro barako gele ya bila fana o jugo kele no bara be soro hami gele mi la place ko la o jugo kele no abe soro otuma fe fengo fe ika yoroti marché barako tasira ta fe mafuera abe soro ambade silameo otuma fe kele wo kele salatu de kadi ala e parce ala ko diko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima jaro ni ya dani ala yere hutala ala hutala subhanahu wa ta'ala yere bega solike ala kira ka barake ka hine yini ala kira ka faraka meleke ka jombe ala ka meleke do
wa ma ya'lam junuda rabbika illa huwa ma shi ta Allah ta'ala ka kele jama'a ga don Allah ya rate wa amli lahum ina kaydu matinu wa Allah ta'ala ka dabali o fanga ka bo mate so koro donc ibo di don o yoro la ka donc ala yere ko ko ale be solige ala kira kan ala yere be hina yini ala kira donc sallallahu alaihi wasallam ni yeglo ala kira la ni fengo fe soro le ko ya soro ni war ko do ni yeglo ala kira la sallallahu alaihi wasallam bi meke wartigi ni sar ko do ni yeglo ala kira la wallahi ala ti waraka kafili abada otuma fe ni joro ko do ni yeglo ala kira la ala taala be joro dima otuma fe ni hamina ngodo ni yeglo ala kira la sallallahu alaihi wasallam ala taala be hamina ngo wuli ka boyka ni bana jugo do ni yeglo ala kira la sallallahu alaihi wasallam ala be bana jugo wuli ka boyka ni hashidi ya jugo de do ni dabali jugo tigi do ni shuba de do ni yagwane do ni yeglo ala kira la sallallahu alaihi wasallam ala bi bo abulo o ti wili fiyo bari ala kira sallallahu alaihi wasallam arhamatu lil alamin hina de do kana danve o mela jelima abada ve amofoko arhamatu ibnu adam amofo arhamatu lil jinni amofo arhamatu lil alamin hina de do danve mela jeli o danve no de do yiru bola sogo bola kono bola adama de bola feno sawu bola wara bola suruku bola fem bela jeli mola ebe mindo ani nebe mindo ani nete mindo rete mindo o bela jeli ala kira na ligelo la ma hine donc sola tout dese ka fuike ale de clé double phase absika yele like chuko bela jele na salatul fati kerengere le yana note salatu kelengele bela jele me ko double phase ni yata chuko iba soro abe ni yata banana abe ni yata warko la abe ni yata furuko la abe ni yata kamango la abe ni yata dabali jugula abe ni yata shubo ko la abe ni yata nyago la abe ni yata koroteti ko la abe salatu ko ni ne salatu ye hina de do abe da tous les bela yele ils sont fara ibanga parce que ala tibanga kira au tort par exemple ni koko bismillahir rahmanir rahim so mi go fo yi salatu tu fofolo iklale bismillah ina iklala ka salatu fana foko adatu donc abe comme ka ala deli be salatu fulani nyanje mime duguma oba apie ka ele save mime save obe hijabu fara otuma na fait pour que akase asiyero la otuma na fait otiga ke kula ala be bami muhammad islamu ali be ala kambe sababa otuma na salatu allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatih lima kulika asatul maksuhu ala kabadu atadan zaki ali be ala kambe sababa ambe islamu otuma aw salamu alaikum wa rahmatullah ambina se otuma na fe andigila mina bar na hon shigila chuo nango ame kuma notre cher patrie nous n'oubliez pas en face au bayi odi ka gele ama antine war ko kadanye kene ya kadanye furuko kadanye na fulo chaman kadanye nga faso ifana odi kadanye katemeni chaman ka parce que ni ya me ka foko woretigi iba soro misire bi bolo de otuma ni yame ka fo adama de mi yanko ibi yango ni faso de otuma anyi wu fo anga autorité uye anga transition nyemro anya fu yana wa ambe klaka sekaro tu ni ka fo ko ambu samani dugo uye shu ane klinga ambe klaka gele uma ko anyi mi yinu fe hali sambe se ko kuma klinga ukana faransi tu yande uka fere bele jelinke afriki jigibe uka jien jigibo uka wangalo chamambe ka poi tel que Danemark ka problème tel que ko Wagner be malila o ne hakili la kuno Ameriki diplomatie korom mi boraka kuma anya me o nyaado famon fana ukluwa o ya me fana o yi éclaircissement mi ke o bi wasado ke anga jamana yi on fait chaque chose il y a son fin wa dien koko ni ya damne hakedo de bala wa koko fana fembe na ke wati do femi ni anafa be wati me oyo fo kuma no wati nteme na ni ya fo na fatala bele ambe wati me ne kobi anga nyemo o cheshir leno ngame mingele yuma coopération da mate u ka français labla min terima ama foka foko malini français ko ambe se ka farao parce que on a programme anti France contrôle la France était en contrôle la France population be Mali fait chomena en Mali population mona be France mais ou ka politicien ka politique pour nous manipuler ka manipulation me bubulu kana en bas de contrôle la en bas de silama aw menu yem Mali dewye a che fara musuga de se fara makoro baka aye otuma anga kuma kay aye à partager groupe bela jelenka anga nyemo ka me ko ambe ka min fo hali dogo kunte bele anyu fo ko ande ka ziri ndawi de ambe ka min fo ambe ala e fitini min kelifa ana gondo kono ambe ka kumando de
wa jamana in alhamdulillah na tu fora ka foko sadike an ne farafin an maliyan ne bisika shigi ka an sako mafo to uye tel que halibi otubana fe anga diplomatie be shigi as directement ka tien yele voya il vous le drian anga fama be boba fo porte parole gouvernement ka porte parole abe boma fo na ka leçon ke ma fo na karamu ke Florence parlier ni wasade de ni wasay monetora foi mato coopération militaire ka suspend ode yan sakoyi ode kadi aniye wa ode be anga jamana tiku ku yere sakoyi anga faraka bonyo na peu faraka bonyo amana mindo militairement parce que adama de aka gelen ka fo ko ibc katama shira flafe ka fo ko itogoti i déranger don o gagele donc anye munu ta ka fo ko andale modula otuma militairement o ka andeme anya don ku nali kera ma herayi jamana ya don faso de ya don serekela ya don misigela ya don commerçant ya don voyage kela ya don atuma bambo alhamdulillah rabbil alamin nyon sama sama ma ka yiko wala na belu onga ambe mingele ya Afrique kana America fo ko ni problème ye mali problème de uka famu ka don ko fendo de kumasera ni munya tani bolo bay ka ke andeme ba ye yumange ni hakilla ko ibina otuma boroto yoro nyini ko ina nala masu jange ibi yere soro akonona ota angala yini de me uyi ala yere kallati gelene min fe ko itala ika do ko ibala ni bi danyumando ala do ala yani ta donche ni ti danyumando ala fana danyumando mali kola yani ta donche note ni ye dajugo do ala ire tabi soroyi bari anya do ka foko binkela mali autorité kan binkela mali deunka maminu mbena anga ala ko ni mabbi anga insha Allah ala mabbi anga ala kirama mabbi anga subhanahu wa ta'ala ala kirama mabbi anga sallallahu alaihi wasallam utina bi anga boshira abe Allah ta'ala bulu wa man yattaki Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib otuma anga masaw ka klaka don kulli allahumma malikul mulku yuti lil mulku man tasha wa tanzilu mulku man tasha to izu man tasha to zillu man tasha bon otuma ambe danga no de labi o e danga no mende c'est-à-dire que fanga femini do ka ala de ba kelifa mo ma min kada tigi nga jonya hakeme men numbolo kana anma o ka politicien otuma anga na foka fo ko négociation mais ko kede foka arracher de ka bohi ula fembe anya jo jamano be sika fonctionner anga hero be nyamulu sanu kunda anga hero be nyamulu commerce kunda anga hero be nyamulu fen chamana mais ika donc ka fo an besika fo bi an yoro ka nyemo ba don mais ubika ta doni mais adama de be sira fengeli ne parce que anyo me anga ba korbaw dala ko sanu tikite banayi jaman tikite banayi doni tikite banayi ngamo tikite banayi bi ko ni anga autorité banawde parce que muna ni ya no me fo gentil ou bien ou ba fo ko putis ça dit que uta don parce que adama de ni kamena gona kola min yi daja ibo fo note be ya don ka fo ko ma ba kele gara président e jien kono légitime mi be awla bi ote olulawo jien be ya yi wa mali kelen ko tede Afrique be bora Afrique kelen ko tede jien yere do be bora légitimité be sika teme o kan o me o bela jelena o ba fo parce que min gade olu dai olu bo fo parce que kuba ni jien bla yona on ya jatemine sadamu ko mi ya soro anai bara mi ge o te kelen yewu kada fi ko mi ya soro anai bara mi ge o te kelen yewu o to bana fe fanga famu ya ka don ka fo lanyini min be olu bolo ni olu be do dakele fe dron ikai mais ni no i jengena olu madro ina fo anga ministère affaires étrangères yi mi fo ni jengena olu madro olu be ngalo ndike ka daika mengalo de doro no intérêt ko dido mais intérêt fana ye mune ni manye ko be ga intérêt défend au moins si jamana deunga mako ye mi o fenga kana anga jamana ko no ndebo ndetaka mais o to na fe fana itasika ande me anga ngola pepe
adu fɔra ko ne y'a fɔ ko a ye mɔgɔ ma a ye n'an ka wara fa a kunkolo b'i yɛrɛ bolo anw ka wara kunkolo b'an yɛrɛ bolo mais aw b'a fɛ k'a fɔ k'a b'an ka wara sen sama ka tila ka kunkolo tila an na o ma nɔgɔ dɛ o tuma faamaw n'a ye nin lamɛn halisa a y'a lajɛ a k'a dɔn anw minnu bɛ kuma na se foyi tɛ an ye ni kuma in tɛ ani se foyi t'an ye ka bɔ ka taa kari kɔnɔ ani se foyi t'an ye an da bɛ se ka min fɔ a k'a mɛn o tuma na fɛ a ka se k'a lawaleya o de ye an se ye dɛ sinon fɛ ko tɛ aw y'a dɔn k'a fɔ ko maliden bɛɛ b'aw fɛ fɛ ko tɛ a y'a dɔn ko afiriki bɛɛ b'aw fɛ fɛ ko tɛ a y'a dɔn ko diɲɛ bɛɛ b'aw fɛ o tuma ni jama de bɛ se ka président protéger ni jama de bɛ se ka gouvernement protéger o tuma soit bɛ aw bolo ko ko ka d'aw ye bi aw bɛ se k'o kɛ ala ni alakira barika la aw ni faransi ka coopération sira la parce que ko wɛrɛ de t'aw bolo ni i ye tiɲɛ f'u ye ni banaw ka hakilila ta ma u bɛ se ka fɛn kelen jumɛn de kɛ k'i ka jamanadenw su ka bila i la o mɛ ni jamanadenw yɛrɛ ko an ka ɲɛmɔgɔ a ye bila an ye min ka da a y'a kɛ an bɛɛ b'aw kɔ a banna o de y'i ka nbamuru ye min da tɛ goya o de ye i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye min y'i ta fɔ réseaux sociaux kan min y'i ta fɔ télé la min y'i ta fɔ téléphone na min y'i ta fɔ radio la min y'i ta fɔ carré kɔnɔ bɛɛ b'aw fɛ o tuma fɛn ka di kuma min na o de y'a kɛ kuma ye an ma ko wɛrɛ ɲini o ni y'a ye an bɛ sigi diɲɛ don o don an bɛ fɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan anw y'a sɔrɔ de faso kanu de b'o la n'o tɛ régime caman tɛmɛna yan an m'an kumakan mɛn o la o a ye nin kɛ an m'o mɛn dɛ nka an y'a dɔn k'a fɔ faso kanu min b'aw la an kumakun de y'o ye k'aw dɛmɛ aw ka baara ɲuman na k'aw dɛmɛ pour que ka jamana bɔ bolo la bari an y'a dɔn a bɔ bolola ko de b'aw kɔnɔ o kama an fana bɛ wuli ka jɔ aw ye ka wuli ka jɔ aw ye dabara dama tɛ dɛ ka wuli ka jɔ aw ye n'an dabaraw ye ka wuli ka jɔ aw ye n'an ka kɔlɔsiw ye ka wuli ka jɔ aw ye n'an ka kuranɛw ye ka wuli ka jɔ aw ye gondo ani bange na parce que ala bɛ se ka ko in a nɔgɔya aw bolo cogo min na bari n m'o fɔ kuma bɛɛ ko sanjikɔrɔ wɔsi dɔ man di nka mɛ o mɛ a bɛ dɔn a commencera ka dɔn ko ja aw tun bɛ wɔsili min na sanjikɔrɔ mɔgɔw hakili la ko wɔsi ji ma se yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛna o kan ɔ nka a ye sabali a k'a faamuya k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an janye ko ye min ye a ka coopération militaire a ka bɔ an ni faransi cɛ wa a ye mun fana kɛ o de y'a ɲuman ye ni maa min mago b'a la ko o tuma ko i b'a fɛ ka se mali ma o la o tigiw ka na o ni aw ka kuma nka anw ka kuma tɛ faransi de ka ko dilan k'a ban ka sɔrɔ k'a ta ka n'a bila aw kɔrɔ a banna o min ma o de y'aw ban ko ye dɛ bari jamana in ye jamana ba de ye cɛbaw de tɛmɛna jamana in kɔnɔ ka kɔrɔ cɛba minnu tɛmɛna ni san mina tigɛ a kɔ ye ngɔmi ye ni zabantu cɛfariso tu de don n'i ye dɔ tigɛ dɔ bɛ wuli de nka an bɛ nin san kɛmɛ laban in min na chance bɛɛ bɛ aw de bolo ni aw y'a bila yɔrɔ min na yanni san kɛmɛ cɛ an t'o ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ tun wallahi chance bɛɛ bɛ aw de bolo Afrique ka chance bɛɛ bɛ aw de bolo Mali ka chance bɛɛ bɛ aw de bolo farafina ka chance bɛɛ bɛ aw de bolo farafindenw ka chance bɛɛ bɛ aw bolo n'aw y'a bila yɔrɔ min o de don parce que san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛ ko b'a dɔ kɛ min ɲɔgɔn ma kɛ o kuma Mahamad deli ka min ɲɔgɔn kɛ san kɛmɛ o san kɛmɛ ala b'o dɔw kɛ an m'a fɔ ko Paul Kagame fɛn dɔ kɛ Paul Kagame fɛn dɔ mais aw bɛ jɔ yɔrɔ min na bi aw ta ka jugu ni Paul Kagame ta ye a ma kɛ directement a ye bɔ o tɛ mais an ka ɲɛmɔgɔ aw y'aw jɔ yɔrɔ min na bi a ka jugu n'o ye donc san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛ ko b'a dɔ kɛ yanni san kɛmɛ wɛrɛ kɛ min bɛ langali ou bien yanni san kɛmɛ fila wɛrɛ kɛ min bɛ langali an filɛ o de kɛnɛ kan aw ye jɔyɔrɔ min na hali bi ala ka dɔ fara aw ka jɔyɔrɔ kan a ka mɔgɔw ka hakilila kunkuruninw a bɛɛ tɛ se ka tanga a y'a ɲumanbaw a y'olu fara ɲɔgɔn kan a ka baara kɛ n'o ye aw b'an ɲɛfɛ an ka faamaw anw b'aw kɔfɛ a b'an ɲɛfɛ an ka minisiriw anw b'a kɔfɛ président i b'an ɲɛfɛ anw b'i kɔfɛ PM i b'an ɲɛfɛ an b'i kɔfɛ ni ala ye an b'i kɔfɛ ni alakira ye an b'i kɔfɛ ni kuranɛ ye wa an b'i kɔfɛ ni tawureta ye an b'i kɔfɛ ni linjili an b'i kɔfɛ ni zaburu ye an b'i kɔfɛ ni jamana ka hɛrɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye a ye bila an ye an b'aw kɔ malidenw b'aw kɔ Afrique b'aw kɔ diɲɛ b'aw kɔ wallahi français kan ŋaniya bɛ segin u yɛrɛ ma u tɛ se aw la fiyewu a y'an ka kumakan lamɛn a y'a partager maximum fɔ o tuma fɛ ɲɛmaa yɛrɛ sigilen a ka tabali kan a ka nin lamɛn PM yɛrɛ sigilen a ka bureau kɔnɔ a ka nin lamɛn gouvernement bɛɛ lajɛlen sigilen u k'a lamɛn ko an b'aw kɔ aw bɛ anw ye an b'aw kɔ gondo la an b'aw kɔ bange na an b'aw kɔ ni jamana ka hɛrɛ ye an b'aw kɔ bari an y'a dɔn k'a fɔ aw tɛ k'aw ka pɔsi makaran dɛ aw bɛ ka jamana ka hɛrɛ de makaran aw tɛ k'aw ka denbaya makaran dɛ aw bɛ ka Mali bɛɛ de makaran aw tɛ ka aw yɛrɛ ka sini ɲɛsigi makaran dɛ aw bɛ ka Mali bɛɛ de makaran o tuma malidenw b'aw kɔfɛ ni maa min miiri la k'a fɔ ko c'est printemps de Mali non c'est printemps d'Afrique
ni min bi yere ya kono ni tiki yere ya kono ika fota don yani ta don ce parce que Allah min do wasara bingara minga ittaki da'wati zalimi inna da'wati zalimi mustajabu ayaw chugo don mo min ton lendo aya chugo do aka dugo la nay dugo ke abemene am mali dew nan yan teke janka fo ko seri yaw aya antonyo nan yan da maka ci Allah ba nga dugo mene de parce que bigiranga nan yan da maka ci imwa afa maminu nyi amar goke malika nan yan da maka ci Allah la ittaki da'wati zalimi inna da'wati zalimi mustajabu wallahi Allah ba nga dugo mene de nan koko fo ala yala wa parce que bingel manga oto maliyam anga faranyo anga ka ke jama kulu ye chogo bela yelena nyemago u ya yira na ku be jamana fega ba on tay o ko kokoro maduli andina ko maji chaya mago nyekene ka halbi ambe anga nyemago fo amanga ministre fo amanga porte parole fo amanga jamana tigi fo ambe akapemu fo ambe bela jele fo mali kono a bela jele senekela baka marala jago kela demise faram makoro baka doni ba kunfin abe amba bele jeli fo ko alaka an ci nyumana kuma bele jeli na jamana yi alaka bobulula jamana yi alaka bobulula jamana yi alaka bobulula jamana yi ma ba minun temena nu ma som malo ma klekele o ko de wililendo o to bana fe ka ke sababu fanay afrika ka ke lafiya sura kono allah taala ko ke o to bana fe ambe min yini kam min gelea anga nyemoma andega zirinda ambe ka min fo o de be bo andu shukuna au fond de nos cœurs min be andu shukuna ambe ko de fuyana coopération militaire akajo en ni français chebi o de yanga herai o de an ganye mo fana ka herai o to ko me gla chugo mina diplomatiquement o ka ke o ke chugula dugo ala dugo yitigi ala dugo ke bay on ya amene bay ala nga alhamdulillah rabbil alamin ko shu min be ja kamini fitiri da obe don otuma anya don ka fo ko min be sina otuma ambe anga sura shu fo minu be terenga amanga sura shu fo minu be ya amanga sura shu fo chugo bele jelina minu shu ni clé ambe daka anjigi da olu minu nga ko alibi alaka kele ro jaula alibi alaka taka sigi jaula alibi alaka utanga alibi alaka kishi alibi alaka korota jamana deun alaka ambe kelema munyi ko inta chugo nyuma famu alaka o ke hakilima mima ta chugo nyuma famu alaka hakili nyuma nduma o ka ta chugo nyuma famu ya o to mimbe ke sababu ye kana nga jamana tigu be kelema shu ani kilina ulani sokoma alaka do ani nyanje nyan lame alaka o chaya ani nyanje nyon bonya alaka o chaya jamana ngono nyon karama alaka o chaya jamana ngono nyon to damela alaka o chaya jamana ngono nyon kanu ko ni nye alaka o chaya jamana ngono jamana deun ka ke kulu ye kaddo dakele ve ka bo dakele ve pour que jugu kana sana Allah taala ko ke o tume mali kono ka koro ali bi ala ka do faroka ambe mali chena musu debisen ma koroba afriki che musu debisen ma koroba je musu na che debisen ma koroba abele jele farale yanga ma fo fengo fenguli la ka fo ko afriki ko ka jonya aka ba fengo fenguli la ibe je yoro anga fo libi wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magonye keneka doni jigiya gondo